Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bersama telah mendengarkan nasihat yang telah disampaikan oleh beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat jadi pelajaran buat kita jadikan oleh-oleh untuk keluarga kita yang di rumah insyaallah. Berikutnya mari kita dengarkan mau'izah dari beliau, salah seorang murid yang selalu melazimi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga ayah beliau. Tadi bersama-sama kita dengar dari apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, bahwa di antara murid daripada Al-Habib Salim adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar. Begitu pula putra beliau, yaitu Al-Habib Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, yang alhamdulillah saat ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Maka kita harapkan mudah-mudahan beliau dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Sahibul Haul Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dan mudah-mudahan ketika disebutkan akan hal-hal yang berkaitan dengan Sahibul Haul, dengan kaum-kaum salihin, insyaallah rahmat akan selalu turun di tengah-tengah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المعهد المبارك على حولية عالم فاضل من خلفاء الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أمضى أوقاته وساعاته وحياته كلها في التعلم والتعليم، ولم تكن له صبوة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: عجب الله ربك من شاب لا صبوة له. هكذا كان مولانا وسيدنا وقرة أعيننا الحبيب سالم بن شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري. نشأ في طاعة الله من صغره في تريم حتى ذهب لطلب العلم في مكة المكرمة، فكان إذا ما فهم شيء من المسائل انحدرت دموعه، حتى أنه له من الكتب ما هي ملأى بالدموع، حتى يلتزم الكعبة ويسأل الله. ففتح الله على قلبه وكشف له جناع العلوم، فطابت له الفهوم. ثم بعد ذلك بعد أن تعلم تصدر للتعليم واهتدى به جم غفير. فجزا الله عنا شيخنا وحبيبنا الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري عنا وعن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. Bismillah. Beliau memulai nasihatnya dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pondok yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan. Kita bersama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati haul dari salah seorang yang alim, dari salah seorang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau merupakan seseorang yang betul-betul memperhatikan akan ilmu. Beliau habiskan waktunya, beliau habiskan umurnya, beliau habiskan segala sesuatu yang beliau miliki
keseluruhannya itu hanya untuk ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kecil beliau tumbuh dengan hal seperti hal tersebut. Oleh karena itu beliau pantas seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbukum min syabbin la sabwatalah. Sungguh amat kagum Tuhan kalian dengan seorang remaja, seorang yang masih anak-anak, akan tetapi seakan-akan tidak ada masa bermain untuk anak tersebut. Semuanya dihabiskan untuk ilmu. Dan itulah yang tampak daripada figur Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Dari mulai raja ketika beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah, beliau selalu mentelaah akan ilmu. Bahkan kalau beliau ketika murajaah, ketika beliau membuka kitab ada masalah yang tidak difahami oleh beliau, beliau menangis, menitikkan air mata, sehingga kata beliau kalau dilihat kitab-kitab yang beliau pakai untuk belajar di Makkah semuanya penuh dengan bekas air mata daripada beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau menuju ke Ka'bah. Setelah sampai di Ka'bah beliau bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kegampangan dalam memahami ilmu. Sampai pada akhirnya Allah pun menyingkap hijab yang menutupi akan maklumah beliau, akan pengetahuan beliau, sehingga akhirnya tidaklah ada suatu masalah apapun kecuali beliau fahami dengan mudah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas akan upaya beliau, jasa beliau dalam menyebarkan ilmu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yubahi بالشاب الطائع لأن الشهوات والهوى يدعوه من كل ناحية وزخارف الدنيا، لكنه استقام على طاعة الله. يباهي الله به الملأ الأعلى ويقول لعبده أنت عندي كبعض ملائكتي. هكذا كل من قهر نفسه وهواه خاف منه الشيطان وفرق منه الشيطان. قال سيدنا عمر إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر، إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. هل هذه خصوصية لسيدنا عمر؟ لا، كل من خالف نفسه وهواه ولم تستقر محبة الدنيا في قلبه وابتعد عن ما يمليه عليه شيطانه فإنه يفرق من ظله الشيطان. فقوة اليقين تبعدك عن هواجس الشيطان، قوة اليقين تبعد الشيطان حتى عن المكان الذي تصلي فيه والذي تجلس فيه. Seorang pemuda yang seperti ditampilkan oleh beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, seorang pemuda yang selalu mentaati akan Tuhannya, maka pemuda inilah termasuk golongan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkan, di saat syahwat itu meliputi kita, banyak sekali iming-iming di sekitar, apalagi orang-orang yang masih remaja, yang masih muda. Permainan, hawa nafsu, dan hal-hal yang lain, tapi keseluruhan itu ditinggal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini betul-betul dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah membanggakan akan pemuda yang sedemikian rupa. Allah menyatakan di hadapan makhluk-makhluk mulia yang berada di langit, Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya kalian di sisiku, kedudukan kalian sama seperti malaikat-malaikat yang suci. Coba kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab, saking takwanya beliau, saking taatnya beliau, sampai-sampai syaitan, setan itu, jangankan lihat jasad beliau, melihat bayangannya saja takut, lari terbirit-birit. Ini setan. Karena apa? Karena beliau merupakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti ini kekhususan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar? Kata beliau tidak. Akan tetapi karena suatu sifat yang ada pada jati diri beliau. Sifat itu tidak lain adalah kekuatan keyakinan yang kuat yang ada di hati beliau. Bagaimana ketakwaan beliau, bagaimana keyakinan beliau akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hal itulah kemudian yang menjadikan sekelas setan pun takut pada bayangan beliau.
Maka setiap orang yang memiliki sifat yang ada pada Sayyidina Umar tidak menutup kemungkinan setan pun akan lari daripada dia. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يبلغ بقوة يقينه ما يبلغه قائم الليل وصائم النهار. العبد بقوة يقينه يفرق منه الشيطان ونفسه يحرق الشيطان. كان رجل من الصالحين يمشي فمر على مسجد فإذا على باب المسجد عدو الله الشيطان الرجيم، فقال له يا عدو الله ما أوقفك على باب بيت الله؟ فقال له أريد أن أفسد على ذلك المصلي صلاته الذي يصلي في المسجد. فقال له وما منعك يا عدو الله؟ قال منعني نفس هذا النائم عند باب المسجد. نائم يحرس قائم، فما منعك؟ قال نفسه، النفس يحرق الشيطان، لكن نائم على قوة يقين وعلى إيمان تام بالله ورضا بقضاء الله وقدر الله، ولا يعترض على الله في شيء من الأمور مما قضاها وقدرها. هذا هو اليقين الذي ارتقى به أهل المعرفة مراقي عوال. فإن العلم الظاهر يحكمه البر والفاجر، لكن علم الباطن ما يحكمه إلا كل عبد مصطفى عند المولى سبحانه وتعالى. فتعجب ذلك الرجل فذهب لذلك بيرمن على باب المسجد، فإذا رجل نائم لا يوبى له، فنظر في وجهه فإذا هو سيدنا إبراهيم بن أدهم. فتعجب من هذا الإنسان الذي لا يأتي أحد حتى لزيارته ولا أحد يسلم عليه، بل أنه لا يحب ذلك. كلما اشتهر في بلد وظهر أمر انتقل إلى بلد آخر لا يعرفه أحد، لا يريد احتراما ولا تقديرا من أحد، لأن الإيمان بالواحد الأحد استقر في قلبه فاطمأن بالله وأنس بالله ولم يأنس بسواه سبحانه وتعالى. Sesungguhnya seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat, yang memiliki ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hal tersebut dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan oleh sekalipun orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Sekalipun orang yang selalu berpuasa di siang hari. Sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang hamba akan menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan kekuatan yakinnya yang tidak didapatkan oleh orang yang ahli ibadah maupun ahli puasa. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki keyakinan yang luar biasa, ma'rifat yang luar biasa, maka setan akan lari dari dia. Bahkan diriwayatkan nafas yang dia hembuskan dapat membunuh setan, dapat membakar setan. Sebagaimana diriwayatkan pernah ada orang yang soleh. Orang ini melihat ada setan di depan pintu masjid. Terlihat kayak kebingungan. Ini orang soleh tahu bahwasanya ini wujud daripada setan. Setan berubah wujud. Akhirnya orang ini mendekat. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu kebingungan. Biasanya tugasmu goda orang. Kali ya, saya sebetulnya mau masuk ke masjid ini. Itu ada orang yang sholat, itu mangsa saya itu. Ingin saya ganggu dia. Kenapa nggak masuk? Aku nggak bisa masuk karena ini. Ternyata dia mengisyaratkan ada orang yang lagi tidur. Ini orang tidur, nggak beribadah. Tapi setan nggak berani melangkah masuk ke masjid untuk mengganggu orang yang beribadah karena orang yang tidur. Ini kebingungan ini orang. Lu kok bisa? Kenapa? Kelia, ini orang ini keyakinannya luar biasa. Ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka kalau dia bernafas, nafasnya bisa membakar aku, kata setan. Coba bisa dibayangkan. Bagaimana perbedaan antara orang yang hanya sekedar beribadah tanpa dilandasi oleh keyakinan yang kuat.
Oleh karena itu keyakinan yang kuat ini merupakan suatu modal. Keyakinan yang kuat ketika seseorang betul-betul ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diputuskan oleh Allah, baik itu manis ataupun pahit, dia akan terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Akhirnya orang penasaran, siapa yang tidur tadi? Setelah dilihat, ternyata yang tidur itu adalah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Seorang tokoh sufi yang luar biasa. Seorang tokoh yang betul-betul ma'rifahnya luar biasa, padahal dia nggak dikenal. Ini Ibrahim bin Adham, nggak ada orang yang datang untuk musafahah dengan beliau, menziarahi beliau, nggak ada. Bahkan beliau nggak suka. Kalau sudah di suatu daerah mengenal beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau lari. Karena beliau tidak ingin untuk dikenal. Beliau cari tempat yang penduduknya memang tidak mengenal beliau. Cuman lihat. Karena kekuatan keyakinan yang beliau miliki, ma'rifah yang beliau miliki, maka beliau pun mendapatkan kedudukan yang luar biasa yang tidak didapatkan sekalipun oleh orang yang sedang beribadah salat di dalam masjid. Karena Sayyidatna Rabi'ah al-Adawiyah tu'azzim Ibrahim bin Adham عن بقية أقرانه وهم من كبار الرجال. قيل في ذلك قالت لأنه كانت الدنيا بين يديه فتركها لله. أما هؤلاء ما تركوا شيء لله، هذا تركها لله. وكان أميرا وترك الإمارة وساح في البلاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو في بلد من البلاد لا يدرى أين أرسل أهله عبدا ومعه 10,000 دينار و15 جمل و300 من الغنم، فصار يبحث أفيكم إبراهيم بن أدهم؟ فخاف، قال من أن يظهره، خاف من الظهور. هكذا كان السلف الصالح، أحب شيء للناس هو أبغض شيء لقلوبهم. ما هو أحب شيء لقلوب الناس؟ محبة الشهرة والظهور وحب الرئاسة. كان السلف الصالح ساداتنا آل بعلوي خصوصا أبغض شيء إلى قلوبهم، فخاف أن ينطق باسمه فيعرفه الناس فأخذه في ناحية. قال ما بالك تسأل عن إبراهيم بن أدهم؟ قال عندي رسالة من أهله. فقال أنا أمامك. فقال ما معك؟ قال أنا عبدك مملوك من أهلك، وهذه الإبل وهذه الغنم وهذه الدنانير ملكك. فقال أنت حر لله وما معك من المال لك، ولا تذكر اسمي عند الناس. يعملون لله ويراقبون الله سبحانه وتعالى. لهذا الإمام الحداد يقول قيامي بربي لا بنفسي ولا السواء. على هذا القدم كان ساداتنا آل بعلوي الذين نحتفل بوارث من وراثهم في هذه الليلة المباركة. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah ketika dipertanyakan akan ketinggian maqam daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham, maka beliau hanya menjawab, Sayyidina Ibrahim mendapatkan kedudukan yang luar biasa karena dialkan di perut orang. Ketika orang lain mendapatkan harta, kedudukan, mereka menjadi masyhur, terkenal, mereka mencari itu, ini Ibrahim bin Adham justru meninggalkan hal-hal tersebut. Ini Ibrahim bin Adham ini asalnya dia adalah anak daripada penguasa. Orang kaya, luar biasa. Tapi beliau tinggalkan kekayaannya, kedudukan keluarganya, semuanya itu ditinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau sama sekali tidak ingin dikenal. Pernah suatu saat keluarganya itu mengirim. Jadi ada budak dikirim untuk memberikan harta kepada Ibrahim bin Adham. Budak itu dibekali dengan 10.000 dinar. Ini kalau 1 dinar itu 4 gram seperempat emas. Jadi bayangkan 40.000 gram emas. Pirang kilo nih? Triliunan pokoknya. Sudah gitu dibawain kambing. Tidak tahu berapa ribu kambing tadi. Pokoknya harta luar biasa. Ini disuruh menyerahkan kepada Ibrahim bin Adham. Ketika masuk ke daerah yang ada Ibrahim, ini budak ngomong. Apa ada di antara kalian Ibrahim bin Adham? Apa ada di antara kalian? Ini Ibrahim bukan terus bangga melihat ada orang yang membawa harta memanggil dia, enggak, justru lari. Loh ini loh salaf kita. Orang-orang pendahulu di hadapan dunia seperti itu. Mereka sama sekali tidak ingin tersohor,
Coba lihat apa yang dilakukan Ibrahim. Dia mengarah ke arah pinggir, jadi supaya nggak di kerumunan orang. Lalu kemudian mengisyaratkan kepada budak itu untuk mendekat. Kalau kamu ini siapa? Ada apa? Kalau iya saya nyari Ibrahim bin Adham. Kalau iya aku di depanmu. Sudah diem, nggak usah rame-rame. Apa? Iya aku tidak milik keluargamu. Aku sekarang membawa harta yang disuruh memberikan kepadamu. Aku disuruh khidmat kepada kamu. Dan ini harta untuk kamu. Coba lihat. Apa yang dilakukan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Langsung spontan dia mengatakan, kamu budakku, kamu aku memerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Merdekakan langsung. Enggak cukup di situ. Harta yang ada ini semua yang dibuat aku, semuanya aku hadiahkan untuk kamu. Budak enggak punya apa-apa, dimerdekakan langsung jadi triliuner. Memiliki harta yang luar biasa. Coba lihat bagaimana Ibrahim bin Adham. Sama sekali tidak kepingin tersohor, beliau justru lari daripada hal-hal tersebut, lalu beliau mengingatkan, ingat, jangan sampai sebut namaku di depan orang-orang. Sudah diem, pergi dari kota ini. Jangan sebut-sebut aku. Inilah orang yang soleh. Dan seperti itu salaf kita Al-Alawi. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau katakan, Birabbi qiyami la binafsi wala siwa. Sesungguhnya aku mampu melakukan apapun semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatanku, upayaku ataupun yang lain. Semua ini aku dapatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. صاحب هذه الحولية الحبيب سالم مضى حياته كله في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله ولم يطلب أجرا ولا ثوابا كوالده شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري مضى حياته كلها في التعليم في رباط تريم ولم يطلب أجرا من أحد بل عرض عليه المال فأبى إلا أن يكون تعليمه محتسبا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الأثر عن خير البشر أن قال من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. هذا الذي ينفع الناس تعليم الخير إذ ما وجدنا هناك باب من أبواب الخير والبركة إلا ومفتاحه العلم. ما وجدنا باب من أبواب الشؤم والهلكة إلا ومفتاحه الجهل. الله سبحانه وتعالى إلى موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يا موسى علم الناس الخير فإني مؤنس قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة كي لا يستوحشوا. Dan begitulah sosok yang kita hauli pada saat ini, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau menghabiskan seluruh waktu yang beliau miliki semata-mata untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sama sekali tidak pernah mengharapkan upah akan dakwah beliau. Beliau mengikuti akan sirah daripada ayah beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ayah beliau pun sedemikian rupa, mengajar luar biasa, sama sekali tidak pernah memohon gaji. Bahkan kalau diberikan gaji, diberikan upah, beliau menolak. Karena beliau mengatakan, aku tidak ingin mengajarkan ilmu kecuali semata-mata itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada suatu kebaikan kecuali ketika seorang memperhatikan akan ilmu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa man alima wa amila wa lam, seorang yang mengetahui, dia belajar, lalu kemudian mengamalkan apa yang dia pelajari, dan kalau ada kesempatan dia akan mengajarkan apa yang telah diketahui tersebut, maka orang itu yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dia akan dipandang, dia akan diluh-luhkan, merupakan orang yang agung di singgasana langit Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian akan pentingnya ilmu juga, sebagaimana yang Allah firmankan kepada Nabi Allah Musa. Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa, sebarkan ini ilmu, ajarkan ini ilmu, dan ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya aku akan selalu memberikan ketentraman, kenyamanan, kedamaian pada makam-makam orang yang mau mengajarkan ilmu. Sehingga sekalipun dia berada di makam, tapi dia tidak akan pernah merasa asing.
من سمع مناقب صاحب الحولية لم يعرف صاحب الحولية، ما هي إلا قطرة من بحر، لكن من رأى أخلاقه بالأعين الشحمية عرف أنه وارث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان رجلا من الصالحين من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل عينات، وله عمل في تريم. قال رأيت في المنام وأنا دخلت إلى تريم وقائل يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رباط تريم، فاشتقت لرؤية النبي محمد فدخلت الرباط لأجل أن أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت الرباط فوجدت الناس مجتمعين حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقربت لأراه فإذا صورته صورة الحبيب سالم بن شيخ الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري، فعرفته. وقد أبلغني هذه الحكاية وهذه الرؤيا، فأبلغت الحبيب سالم بن عبد الله بهذه الرؤيا، وقال هذه رؤية، وقد تعددت الرؤيا في مثل هذه الرؤيا، وما ذاك إلا لا يرى بصورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان وارثا كاملا لسيد الكاملين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kalau tadi kita mendengarkan bagaimana makib daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri, sebetulnya kita mungkin tidak akan bisa mengerti secara mendetail bagaimana profil daripada beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri, karena begitu banyak sifat yang beliau miliki. Yang tadi kita dengar mungkin hanya setetes daripada lautan sifat mulia beliau. Akan tetapi orang yang melihat beliau dengan kacamata ilahi, orang yang melihat beliau dengan kacamata ta'zim, maka beliau akan mengetahui bagaimana tinggi derajat beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Sebagaimana beliau meriwayatkan ada seseorang, ini orang-orang soleh. Orang tersebut tinggal di kota Ainat, tapi beliau memiliki pekerjaan di kota Tarim. Ini orang suatu saat bermimpi melihat baginda Nabi besar Muhammad. Beliau bermimpi bahwa dikabarkan kalau Nabi Muhammad SAW sekarang berada di Tarim, tepatnya ada di Rubat Tarim. Rubat Tarim nama pondok pesantren di Rubat Tarim. Akhirnya orang ini karena ingin melihat Nabi Muhammad SAW, maka orang ini pun berlari menuju ke Rubat tersebut, ke pondok pesantren Rubat tersebut. Ketika masuk ke dalam Rubat, maka ternyata yang dilihat di depan oleh beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Artinya Rasulullah pada saat itu menampakkan wujudnya dalam bentuk Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Maka akhirnya kata beliau setelah mendengar langsung daripada orang yang soleh itu tadi, beliau memberikan kabar kepada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ya Habib, ini ada orang yang bermimpi sedemikian rupa. Apa kata Al-Habib Salim Asy-Syatiri? Yang mimpi seperti itu bukan hanya 1-2 orang. Mimpi itu sudah berulang-ulang, banyak sekali yang bermimpi seperti itu. Mereka dikabarkan ada Nabi, mereka menuju tempat itu, ternyata yang dilihat adalah Al-Habib Salim. Itu sudah berulang-ulang. Karena itu, kata beliau, ini menunjukkan ketika seseorang memiliki warisan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan khalifah dari Nabi Muhammad SAW, maka Rasul pun akan selalu menampakkan wujudnya seperti wujud orang tersebut. ما حصلوا بالهوينة ولا بالكسل والملس، لكنهم جاهدوا فشاهدوا، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما دمت ملازم الباب عاكف على الأعتاب لابد يرحمك رب الألباب ويفتح لك الباب ويلحقك بحزب الأحباب محمد وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. Akan tetapi perlu diketahui bahwa beliau mendapatkan maqam yang luar biasa bukan dengan berleha-leha,
bukan dengan tidak berupaya, tidak giat, enggak. Tapi beliau sebagaimana kita dengarkan tadi, bagaimana ijtihad beliau, bagaimana semangat beliau, bagaimana kesungguh-sungguhan beliau. Sebab orang yang akan mendapat petunjuk akan jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang betul-betul berusaha, orang-orang yang betul berupaya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul berupaya, giat untuk selalu melakukan apapun yang aku syariatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan jalan pada orang tersebut. Karena itu kata beliau, kalau kita betul-betul bersabar, kita seakan-akan sedang bersabar mengetuk pintu, maka dengan kesabaran kita, kegiatan kita, tidak mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu tersebut, dan insya Allah kita akan sampai kepada jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورجع من مكة المكرمة رضي الله عنه إلى بلده تريم يريد أن ينشر العلم والتعليم خلافة عن أبيه الكريم، لكنه كان في وقت الدولة الكافرة الشيوعية التي كانت تتعبد الله بقتل العلماء وأذية العلماء، فأوذي حتى هدد بالقتل، فهرب إلى عدن ونشر الدعوة إلى الله وعلم في تلك البلاد عدن، وحاولوا عدة مرات على اغتياله وقتله، فتارة بالسيارة يتعرضون له في الطريق، وتارة بأولئك الذين هم من شر فريق يتجسسون في مجالسه حتى يبلغون عنه ليؤذوه. وآخرا عندما خرج من مسجد أبان بن عثمان بن عفان، هذا المسجد الذي كان مسجد من أقدم المساجد في مسجد عدن، وهو خارج منه، فجاءته سيارة من خلفه وصدمته، واحتمل الأذى وصبر على كل ما أصابه من أذى، وخرج إلى تريم مرة أخرى، فلا زالت تلك الحكومة الظالمة فحبس، ثم أخرج، فبعد ذلك هاجر إلى الحرمين الشريفين ليحصل به النفع التام في المدينة المنورة في الرباط المدينة. رضي الله تعالى، صبر وصبر وصبر، وبالصبر يحصل الظفر من الإله العزيز سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يتعجل الأمر، فإن في الصبر خير كثير، كما قال البشير النذير: الصبر نصف الإيمان. Dan begitulah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, bagaimana kegigihan beliau dalam selain menimba ilmu kota Makkah Syarrafah, maka beliau pun kembali ke kota tadi. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi khalifah atau pengganti daripada ayahnya. Akan tapi pada saat itu kepemimpinan masih dipimpin oleh golongan orang yang zalim, golongan komunis. Karena itu beliau selalu diganggu. Bahkan sampai pondok pesantrennya pun ditutup. Tidak diperbolehkan ada kegiatan. Karena Al-Habib Salim ingin selalu berdakwah. Jangan sampai ilmu ini berhenti. Maka beliau pun rela berpindah-pindah tempat. Beliau berpindah dari kota Tarim sampai kepada kota Aden. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan ilmu. Sama, di Aden beliau juga diganggu. Berapa kali beliau diserempet mobil, itu sudah hal yang biasa. Bahkan banyak sekali mata-mata yang selalu memata-matai beliau untuk menyampaikan kepada pemimpin yang ada bahwa beliau melakukan hal-hal yang gak layak, itu udah biasa. Sampai pada finalnya ketika keluar dari Masjid Aban, Masjid Aban yang dimiliki oleh bin Uthman, ini masjid termasuk masjid yang paling lama di kota Aden. Ketika keluar dari masjid tersebut, ternyata ada mobil yang menabrak beliau dengan keras, seperti yang kita dengarkan tadi di Manaqib. Coba lihat, nggak cukup di situ, sampai akhirnya beliau dipenjara.
Begitu keluar dari penjara, coba lihat, satu tujuan beliau, bagaimana caranya menyebarkan ilmu. Maka akhirnya ketika tidak memungkinkan untuk menyebarkan ilmu di Aden, maka akhirnya beliau pun berpindah ke kota Al-Makkah wal Madinah, tidak lain dan tidak bukan sekali lagi untuk menyebarkan ilmu yang ada pada beliau. Oleh karena itu, kata nasihat beliau, kalau Anda sekarang pada suatu hal yang memberatkan Anda, maka kuncinya cuma satu, bersabar, bersabar, dan bersabar. Jangan tergesa-gesa. Karena kesabaran itu akan membuahkan hal yang luar biasa. Kesabaran itu akan membuka seluruh hal yang tidak enak. Mana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu tidak lain separuh daripada tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabr awaqibuhu ahla min al-asal. Lakinnahu murrun fi madaqatihi. لكن إذا أردت أن تذوق حلاوته فانظر في عاقبته كل عاقبته جميلة فلهذا كان له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى بمن صبر على الأذى صبر ب300 درجة صبر على الطاعات صبر ب600 درجة صبر عن المعاصي صبر ب900 درجة صبر على البلايا. Kesabaran, kalau dapat kita lihat, kesabaran itu dampaknya lebih manis daripada madu. Akan tetapi yang menjadi garis bawah, permulaan daripada kesabaran itu adalah pahit. Lalu kemudian baru akan kita rasakan manisnya. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, Anda cermati bagaimana orang-orang yang sabar, dampaknya pada akhirnya orang itu pasti akan menjadi baik. Orang itu pasti akan menjadi luar biasa. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa sabar itu bermacam-macam. Ada kesabaran yang dapat menjadikan kita memiliki 300 derajat kebaikan. Ketika kita sabar untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ada kesabaran yang memiliki 600 derajat daripada kebaikan. Ketika kita sabar meninggalkan kemaksiatan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesabaran yang bernilai 900 derajat, yaitu ketika kita sabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita. وهكذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم قلوبهم أقسى من الحجارة أوذي وأوذي وأوذي وصبر ولم يدعو على أحد لكنه يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون الذين رموه وكسروا رباعيته وهو يقول ادعوا عليهم لا ما سيدنا نوح بدعوة واحدة هلك الكل لكن أرحم الراحمين بعد أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى الحبيب محمد ما دعا على أحد بل والدم يسيل في وجهه وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون صبر وصبر وصبر حتى كان له من الله الظفر أولئك الذين عادوه ورموه وسبوه وشتموه لما دخل في فتح مكة ودخل الكعبة وصلى فيها ثم فتح باب الكعبة وقام يتكلم يقول لأولئك القوم الذين آذوه ما تظنون أني صانع بكم الآن قدرت عليكم الآن أنتم في قبضتي يا من سبني يا من شتمني يا من آذاني شوف ماذا قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ماذا قال الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء ما بلغ وراث النبي محمد من الأولياء المقامات العاليات إلا لأنهم ورثوا الرحمة عن سيد البريات كلما كان العبد أرحم بأمة النبي محمد كان هو الأقرب والأحب إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan begitu pula junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus
di tengah-tengah komunitas kaum yang pada mulanya hatinya itu lebih keras daripada dinding batu. Betul-betul mengganggu Nabi Muhammad SAW. Lemparan batu, lemparan kotoran itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi coba lihat apa yang keluar dari lisan beliau. Apakah beliau membenci mereka, mencemooh mereka? Yang keluar dari lisan suci Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku karena sungguhnya mereka belum tahu, mereka belum mengerti akan ajaran ini. Coba kita lihat Nabi Allah Nuh dengan satu doa umatnya semuanya binasa. Kalau Nabi Muhammad mau, Nabi Muhammad bisa lebih daripada itu. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabar. Pada puncaknya coba lihat ketika Nabi Muhammad sudah menguasai betul-betul. Ketika sudah menaklukkan kota Makkah, beliau pegang kota Makkah. Nabi Muhammad kemudian menuju ke pintu Ka'bah berdiri. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada musuh-musuhnya dahulu, yang memusuhi beliau, yang mengganggu beliau, coba lihat kira-kira apa yang aku lakukan pada kalian. Bagaimana kalian melihat sosok aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun takut. Beliau pun mengatakan, aku tidak melihat engkau kecuali saudara yang baik. Gak mungkin akan berlaku kecuali baik. Nabi Muhammad tersenyum. Nabi Muhammad gak langsung punya kekuasaan membalas, enggak. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian, keluar, enggak ada masalah. Kalian semua aku merdekakan, aku bebaskan. Ini kesabaran daripada Nabi Muhammad SAW. وما نزلت المصائب علينا والبليات والأذيات إلا لما ارتفعت الرحمة من القلوب. والله النبي محمد يقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. اليوم المسلم ما يرحم أخيه المسلم ويسبع بالمصيبة في بلاده ويلهو ولا يتدارك حتى بدعوة صالحة، بل ربما بعض البلاد يعملون مهرجانات ورقصات وأشياء من المعاصي ويظهرون الأفراح في وقت تصاب أمة النبي محمد بقتل جماعي من أعداء الإسلام. أي رحمة هذه وأي أخوة إسلامية إذا لم تستطع تنفع إخوانك المسلمين بحالك ولا بقالك فلا أقل تنفعهم بالدعاء في أوقات الإجابة، خصوصا في أوقات الأسحار. تدعو لإخوانك المسلمين خصوصا في غزة وفي فلسطين، وتكثر من الصدقات والذبائح بنية الفرج لإخوانك المسلمين. هذا أقل ما يقدمه الإنسان. فلهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Beliau mengatakan, tahukah kalian kenapa sekarang kita merasakan banyak musibah di tengah-tengah kita, banyak gangguan pada umat Islam? Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena rasa kasih sayang, rasa rahmat sudah tidak ada di hati kita kaum muslimin. Kita sama sekali sudah tidak pernah memperhatikan akan sesama. Kita nggak menghiraukan lagi bagaimana keadaan umat Islam. Kita nggak menghiraukan itu. Bahkan maaf, di tengah golongan kita kaum muslim sedang tertimpa musibah, nggak sedikit di antara kita yang masih melakukan orkes-orkesan, melakukan hal-hal yang sama sekali tidak menunjukkan kepeduliannya dengan orang muslim. Karena itu tidak menutup kemungkinan akhirnya yang ada di tengah kita adalah musibah. Kata beliau, marilah kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita al-muslimun dengan ucapan kita, maka paling tidak panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah, niatkan itu semua untuk saudara-saudara kita umat Islam, khususnya yang sekarang berada di Gaza, di Palestina. الله يبارك لنا ولكم في هذه الحولية، يجعلها حولية مباركة آمين. تعود علينا وعليكم مرات وكرات في خيرات ومسرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات، ويبارك في هذا المعهد المبارك، يجعله معمورا بالعلوم النافعات والطلبة والطالبات الخيرين والخيرات يسلك بهم منهج سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات، ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس إلا بقضاء الحاجات والفرج لإخواننا المسلمين.
ولا يرينا وإياكم في وجه مؤمن ذلة ولا في وجه كافر عزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأنصر المجاهدين حيثما كانوا يا رب العالمين، في البر والجو والبحر أجمعين، وانصرهم يا رب العالمين، وانصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، واصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احنا وإياهم حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين، وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم أحينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت الماء في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصلح بها قلوبنا وقلبنا، والطف يا ربنا بنا وبهم وبإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع السماوات والأرض. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي الذي من لطفت به. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua yang bisa hadir di dalam acara malam hari ini, dan mohon maaf kalau mungkin malam hari ini agak sedikit panjang atau mungkin agak sedikit malam. Tinggal sedikit belum kita baca doa tahlil, doa wahbah bil ikhtisar sekitar 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma aqbal wa awzil ma qara'nahu minal Qur'anil adim, ma qulna min qawli la ilaha illallah, wa ma qulna min qawli subhanallah, ma sallainahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah. Nuqaddimu thawaba ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu ajma'in, summa ila jami' ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa jami' tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, wa jami' sadatina al-Ba'alawi wa khususan Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, summa al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal faqih al-muqaddam Thani Abdurrahman Asmi waladihi, khususan Umar Mahdar wal Habib Abu Shakar Abdullah Ali Bakar Adani wa Syekh Bakar bin Salim wa akhuhu al-Habib Ajan wa Qutb Bashat wa Ghasil Ibad wa Bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wal Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wal Habib Ali bin Umar al-Drus wa usulihim wa fur'ihim, summa ila Ruh Abdullah bin Husain Asqaf Bakar bin Husain wa Habib Husain bin Salih bin Asqaf wal Habib Husain bin Abu Bakar Abdullah bin Salih bin Salih bin Ali bin Abdullah Asqaf wa usun furim, summa ila Ruh Sayyid al-Jadi al-Habib Umar bin Abdullah Asqaf Husain bin Khalid Salim bin Husain ya akhwanim ammi Muhammad bin Umar Asqaf Ali bin Husain Azim al-Habib wal Habib Abdullah bin Hasan Barak bin Saf
صافية بنت دع المخضر، وثم إلى روح والدتي سلمى بن زيد الوالد حفظ عبد السكاب، ثم إلى روح حج محمد حنيف كمال الدين وزوجته ليلى بنت محمد ياسين، وفاطمة وردة بنت محمد ياسين، ومحمد إبراهيم محمد ياسين، ونسير سعيد سحبل وعسولهم، ثم إلى روح علوي بن عبد الله بارك وعسولهم وفرهم، وخصوصا سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن عمر الساتري وجميع أولاده وجميع تلامذتهم، وخصوصا الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن الشاتري، والحبيب مهدي بن عبد الله الشاتري، والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب سلطان العلم الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري وأصولهم وفروع أجمعين، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن ألبي بن شهاب، والحبيب إدريس بن عبد الله بن سميد وأصولهم فرهم، والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم أجركم الله. سبحان ربك رب العزة عما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والزاد المغضوب والله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا انك لنا انك انت الغفور الرحيم. آمين. وجد وتكرم انك الجواد يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. آمين. ارحمنا آمين. والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين ومن حاصل بشفقة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك وجميع المسلمين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.